Ассалому алайкум бародаро. Мо имрӯз қарор дорем дар ноҳияи Дӯстӣ, собиқ номаш ноҳияи Ҷиликӯл, мол бозори Эшбек Саттор уфтаем. Ай молои калон майда ҳамаша бановар мегирем. Ай шумо дастгирӣ дар видеои ятаи лайкора бизанен. Дар канал подписация кунен. Мо ҳаракат мекунем ҳамин мол бозора хушрӯтар, нағзтар сёнка кунем. Барои реклама номерои худма дар рӯи экрано мемонам бародаро. 006 99 62 97. шумо ягон мошини фурӯшӣ дорен, хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ дорен, бемолол ҳамин дар рӯи экран номерои худм ҳастай, занг занен. ай дастмон чанд қайм меояд, дар фурӯш монда метавем бародаро. ҳамин бисёриятон хоҳиш карда будем ки ҳамин нархи кунҷораам навор кун гуфта будем. рафтем нархи кунҷора 4 сомон 80 дирам ай бародаро. ина ҳай бисёр гап намезанем, мо наворро сар кардем. рафтон тамошо кунем, як ду гови бақувват дуромадай дар бозор. нархи иша 38 ҳазор сомон гуфтестай соҳибуш. бо муомилаи хушрӯ дора мега. хоб ширишда мега 15 литр ширда ба гарантияш ҳастай гуфтестай соҳибуш. ҳоҷина ғуноҷинчашам хушрӯ тамошо кунем хутоина. ғуноҷинчаш 7 рӯза шудагай мега. ина барои молкунӣ бехат хоби бадай барои хона. ина иша нархи иша 35 ҳазор сомон гуфтестай. бозор чандиш кадасте тавои ира? ира оли бозор мега ягон чи кадаги нестай. ишам бародаро ғуноҷинчаш сименталай. ина ғуноҷинчаш сименталай. чанд рӯза шуд гусалаш? гусалаш мега ина 20 рӯза шудаги. ина чочк паршам хутон хушрӯ тамошо кунем. ай бародаро дар рӯи экрани номерои соҳибша мемонам. номеротона гап зан тағои 900 02 55 85. ай дар рӯи экрана бо мемонем номерошона. ай беморал занг занен, бо айноми канали Муродов ТВ занг занен. я муомилаи хуш шуруъ карда метавем. ина мола хушрӯ тамошо кунем, чӣ хел молои бақувватай. е чандум гусалаш ай? е чорум гусалаш ай мега. иш мега дуюм гусалаш ай. ҳайна бародаро мерем уснорам айдасмон чанд қайм меояд сёнка мекунем. ҳамин шумо дар видеои ятаи лайкора бизанен, дар канал подписация кунен. ай шумо ягон чи намера. ина як гови гусаладори дига ҳати гусалаш нархи ира 22 ҳазор сомон гуфтестай. ина гусалашам хутон хушрӯ тамошо кунен. оли мега бозор ягон чи кадаги нестай. ина бисёриятон хоҳиш мекунем ки ҳамин молои аҳли арзона бановара бигир меген. ина моли арзон чандум гусалаша? якум гусалаша, якум зояи бардаро. нархи гова 15 ҳазор сомон гуфтеста. ина бачаш ғуноҷинчай. ина ҳай куко ина 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 аҳлишта мега саломатишта 100% кафолат аст мега. бё номерота гап зан 901 10 17 02. ам рақамота занг занен. ба тамоми Тоҷикистон мега даставка дора. ай даставкаша қати соҳибуш маслиҳат мекунен. порти роҳӣ кунем мега роҳӣ мекунем. ина ина бардаро ҳамин гов савдо шудестай 17200 сомон гирестай. ина мобайнда чанд сомон дестай тавои 19 ҳазор сомон гуфтестай. бардаро 17200 сомон кадестай. ина мола ҳати гусалаш. ина хушрӯ тамошо кунем мола. чандум гусалаш ай? сеюм гусалаш ай мега. мол некен моли хубе. бардаро ҳамин буқачаи калон ҳам айдастмон чанд қайм меояд сёнка мекунем. е буқачара
21900 سومون گفتید. شما چندش کردین تقوی ایران؟ ایران میگه خریدار همی 19000 سومون کده است نداده است سوی باش. نه بخور خوش رو تماشا کنین. برای بستن کشتن همین تیار شده گیده بردارو. اینا بردارو گوسفند بازار هم آمدیم. همین گوسفندای کلان میده همش بناور میگیرن. در ویدیو یا لایک را بزنین. یک گوسفندا را 4500 سومونی گفته است. 1 2 3 4 5 تا بازار تو چند قره کده است بازار؟ بازار میگه 3300 تا 3500 سومون کده است میگه. نه چوره کلان کلان برای کشتن وانی کردن به حد نغزه بردارو. نه نخ تماشا کنه. دال مال بازار مالا به حد بسیار بده. اینا آدم هم بسیاره میره اون نه بزا همش سینکه میکنه. یه تکر بردارو 3000 سومون گفته است. بازار میگه 2600 کده است. این تکر خوش رو تماشا کنه. یه چند گفتی؟ Hangi deyapsan buni? 3000 deyapsiz, 3000 so'm guftyapsiz. Bozor qancha qilyapsiz sovliqda? Bozor mega yagon chinakada yo'li. Yana buzi ocha-bacha 2500 so'm guftyapsiz. Bozor qancha kadasta ira? 2100 kadasta mega so'y boshina. Ocha-bachara. های کامنتر های فکر خاطرهای خودتان در کامنتر بنویسین بردارم مولا ارزان قیمت های اینا بردارو خوشخوره را خودتان خوش رو تماشا کنین. اینا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 تا میگه کوتره نرخ گفته است سوی باش همش خوشخوره بردارو 3000 سومونی اگر یاتا بگیریم میگه یاتا 3300 گفته است سوی باش. نمرات گاف زن تقوی 904 18 66 33 های بردارو اینا خوشخوره را خودتان خوش رو تماشا کنین. نمره صاحبش گاف زنین بمولاد زنگ زنین قطعی صاحبش مصلحت کنین. با دستافکان دورا میگه های دستافکاش به پول نیا قطعی صاحبش مصلحت میکنین. یه دو تا خوشخور سودا شد 3500 سومونه. نه تای همی 40 کیلو گوش میکنه.